চিনি দক্ষিণ দক্ষিণ মাইক্রোসা পারাব তিনি অর জায়গা যাই জ্বর হাই কাইসাব নিনি কতকমা সালরমে আং সাইমিয়া তিনি নলেজ অফ হাইকা অর নিনি একদম ব্রিজ খাবাই পারা পুরা কানেক্টিভিটি করে প্রায় 6 বছর না হয় কেন 6 বছর হয় রানিং নাইনি দিন রক কিচা কিচা গমে রাখাই দিয়ে 6 বছর হয় রানিং ना बागै चिनी तिप्रासार ने बागै डेवलपमेंट खाना बागै न एडिशन थाने 125 अमेंडमेंट नांगैसे एडिशन थाने फान नांग तक फान क्राइसिस फान करै एडिशन तामा सुता बागनाने पन बागनाने मसक बागनाने के लामा किसा रिपेयरिंग खाइनाने 5-6 लाख ने 10 लाख ने आमानसे हम तो 1 करोड़ ने एबाब नांगैसे म ठीक खाइनाके ओंखाय राज्य सरकार तंनाय रक्त कोनो समय जरा मेजॉरिटी वन साइंसस ने तांका केस फन खरतन कोनो जायसे बरं के चनो रियाता हम हैरनो डेवलपमेंट बागै हम हैनो सिनिति प्रासा हम हैके मासे एमा नंगिया लामा करिं तमनो बर कोनो पात्ता रियासे एमन बागै आं मनो आपिल खाइनाय फनकनाय मुख्यमंत्री चेम्बर जरां थानाय दरगानाखौ मने तैनाय जदि बरक जदि रिया के आं दरना सुगनाय नि वान सकतबो तबे के पारने बर बाय मालायनाय कयदिन बिसिंनो पारने बर बाय सालायनाय गना तामबो इंगा मनो किन्तु स्टेट गवर्नमेंट रेगानि फान बाय सम्भव दं नांगलागना पीडब्ल्यूडी नि नलेज आंक्लां थानाय जाते अब अजे ब्रिज न दाक्ति दाक्ति के खाइमा थे कारण ओ जगह 40 परिवार देंगम 35 परिवार 35 फैमिली नि एबा ओ जगह तंगाइसे पूरा कनेक्टिविटी करि खाइसे अमंका मुख्यमंत्री मानिक सरकार जे जगहनि मुख्यमंत्री चाइथ मानिक सरकार 35 বছর যে जगहनि सीपीएम मुख्यमंत्री चाइथ माने ओ एलाकानि एकटा अंश किन्तु सामु सीपीएम आमल तंफोर खाइजाक माने बायथांगाता रड बुरिया कुनो बुरिया मन बागैनो करप्शन न आं किसा कासना बागै मासाति होइसे लामा हामिया जे कोनो गियाके आफर तो जों घरिखौ जों बुंफोन पेरियाखौ आ समय माने किन्तु बरने माजरा ताक जों मानजाक दंखाता ताबो राज्य सरकारनि थानि मनोमा कबगनाय राज्य सरकार माननीय मुख्यमंत्री কাছে আমি আপিল করতে চাই এই যে রাস্তাগুলি কিসের জন্য আমরা গ্রেটার ত্রিপুরা চাইতে এটা আপনারা বুঝুন আমাদের এই ত্রিপুরা এলাকায় স্বয়ং যে জায়গা থেকে মানিক সরকার পাস করেছেন মুখ্যমন্ত্রী লেখা সেই জায়গাতে এই অবস্থা 6 বছর ধরে কিন্তু 6 মাস হলো আমি মেনে নিতাম 12 মাস হলো মেনে নিতাম 6 বছর ধরে সুতরাং এই জায়গাতে 1 কোটি টাকা 1.5 কোটি টাকা লাগবে এডিসির ফান্ড তো সব মিলিয়ে 3-4 কোটিও হয় না সুতরাং সেটা দিয়ে তো সম্ভব না ডেভেলপমেন্ট তাই তো আপনারা বলবেন কেন কেন 125 অ্যামেন্ডমেন্ট চাচ্ছে কেন গ্রেটার ত্রিপুরা চাচ্ছে এই জন্য চাইতে হয় আমাদের এই জন্য চাইতে হয় আমরা আমাদের হাতে যদি সম্পূর্ণ ক্ষমতা না থাকে টাকা পয়সা না থাকে আমরা কিভাবে ডেভেলপ করব আর আপনারা তো করেনই না এইভাবে ফেলে রেখেছেন 6 বছর এটা ভূমিপত্রদের হাল সুতরাং এই এলাকার এই গ্রামের লোকজনদের সাথে আমি বসবো এটা কিভাবে তৈরি করে দেওয়া যায় সেটা আমি চিন্তা ভাবনা করব আমি রাজ্য সরকার পিডব্লিউডি দপ্তরের কাছে আমি যাব এটা যাতে তাড়াতাড়ি করে দেওয়া হয় আপনারা যদি করতে অসক্ষম হন তাহলে আমি নিজে যে কিভাবে উদ্যোগ নেব সেটা আমি চিন্তা করব হয় ধর্ণা দেব হয় রোড ব্লক করব সব কিছু করব কিন্তু এটা হইতে লাগবো সেই জন্য আমি আজকে এখানে আসলাম গ্রামের লোকদের সাথে আমি কিছুদিনের মধ্যে বসবো দাদা আমার গ্রাম নি বড় ভাই মিটিং অ্যারেঞ্জ করে যাচ্ছি গ্রামের লোকদের সাথে মিটিং অ্যারেঞ্জ করেন তাড়াতাড়ি কিছুদিনের মধ্যে ঠিক আছে